Hello everyone, welcome to my new vlog. So, dini kena Sunday. So, kisa ang late kina basa laha. Kaya basa way na laro piyogoy. Hay siro koy tong pila ang kita baw basa way bis na raw bidi kay bagay tabaw brush kay nay. Kaya dini kena ang ani daily routine share kay nay class rong bagay dini Sunday ba kinro ani video no payasak nay tong bay di ang tama ro kay grawai u video ni bising toy share kay nay so tira ani video no payasak nay tong bay di kaya subscribe kaya korong ke please ke subscribe kay ro bay di ke ha yun ro no jatanan hambai ani channel la subscribe kay way 500 family complete mani bangay so yes ke pasti ani din start kay les naiเมื่อครั้งเราช่วยไปไว้ตาบองกันกิสสกินแคร์ไขน่าไรในพอยในมอร์นิ่งสกินแคร์ตาเกตูน่ารอกซีรัมรอกมอยส์เจอไรเจอร์รอกเกติซันสกรีนบูพูลานังเกมันทำเลยตุ้งชาลหาตาบอกชาลอกเกตุ้งละหาเกบ้าพาตัดทางเยอะเพื่อนเนี่ยน้องชิงกับต้องเพื่อนซันสกรีนถึงเกเนื้อพูลานังเกสหายในบางอย่างเนี่ยสกินแคร์เบอร์ให้เนี่ยไขมันนังเกอันนี้ให้เสริมคางรอกPCOD มาในบางเกยมาขังรอกดักสปอตมั่งซึ่งไปละหางเก็บมาให้ในบางเนี่ยตาบอลแล้วก็แค่สกินแคร์รอกไขมาตรงก็ตาเชลล์แต่ได้พันในยอกอยากแกสกินแคร์รอกไขมาตรงก็แกสกินแคร์รอกไขไปไว้น้องกิสมาสามรอกไขเลยเนี่ยกินตอนไหนตรงไปดิมาในเราขบายไว้ตาบงเกนนะพอยมามีสุงไรในอ่างใต้และเราเพียงเลียแต่มันในห้องมันเละทับไปพายวนแกบ้านในบางอย่างเนี่ยแกดัลสุงไรในพอยเยอะไม่รงแกตัวบ้าสุงจากนะ already อีกอย่างมันดัลอ่างรองในพายเพราะมอมิกซ์อะไรเพลวิตัวประจักษ์ตากูรักแกไข่ตัวประจักษ์บสิโอระจักกับว่าช่วงงานไหนมันเนี่ยบสักงหัดตายก็มาการไอ้กว่าตัวเจนส์ใครเราเป็นละฮะเกิดตาบอกอันนี้ morning นี่ breakfast ตึงหาเกิดดัลช่วงเอ้ยไม่จะไรสิไหนเกี่ยเนี่ยพอนี่กิสามาสามุยเราบต้องไปก่อนก็บ่าพายเราก็บัดที่จะมาเบิกให้เดี๋ยวบ่าสักวันจะมาเบิกเกี่ยดัลช่วงเต้นอกเรากิสกลีนใครเนี่ยนอกเราพาเลยอักเราเกิดดีร้องกันที่ไปเป็นละฮะ already ตาบนนอกพาเลยมุยร้องมหังกินเนี่ยไม่สัสในตา
everyone. So mami rak sung bai phai wei ekdom tini busy day ani bangai norok clean khai on Sunday bleti ni Sunday so hain bang norok clean khai bai mani mami rak sung go mani rak hobu norok pharu di tebu oh my god aski samang khatini so okay tabok mami sung phai wei but tabok an parcel shop phai dro so wa shop khan dro ba share khai sne hele Myntra ni parcel shop phai mani so ko bang salaya kaisa ke unboxing khai lai ne amo first nan de lege na bahai ro ke shop phai top order khai do amo ke top de Myntra ni mang no order khai we so mong ke ne pink color hosinai transparent ta amo nai jat bishugo inner mas nai jat so yes tak tong phla phai sai tong ha tong phla phai tong ha ke ba hani bang ngai jam hai patla sisi kasle rong nang ya de ba so ungko tola bang kale am hai ke fril gnang mane step ke suza kha tang ke simple na simple asuk tam jam kare simple kasle first one kam inner bai bishugo inner bai mas nai asar ga ki khak pai ha among ke le I think trouser order khai mane ang amba ba Myntra ke ne tadi mula ane black trouser kaisa tau mani shoot kaisa tau mani ne bok se chain loose un pai la ha ke ba wow ri rol rong thong man le amo ungkolok amo baskang le amo ungkolok elastic rozak ta hi elastic rozak ke flare rok budona phurung na hina da shuk flare koto ama hai flare ke bang no saja gatani humla flare basang ke nai thok ya khawon ke flare ko ta ke takung flaro go sarai ke hanok bar hawi nai thok ta ule ang last to try on khai phunong nai batta bok ke ne kisan khai na legren ule ke man second product quality ro ba sa ka ha ane ma hai same brand ni amo ka si tong to mas nai brown ka si tong same brand ni ne ta bo ba sa ke ka thok gun ro nuk jak si onek ane biji ro nai ko ne so onek nuk jak si nai ke mo last top kai top kai ni so fast amo khulok like this na wow tak tung phla phra ni top shuti ni top le wow nai thong ma se hi amo ke ne amo hai amo zat ting top zat ta ni humale tak tung phla ya de ba ke angwa soka asuk sa ke yak te gonji ko phur na soi saka bo mana suna hima sokata so wow so nai thong ma si nai thong ma here ro go batam ro gna nai thong la ha ang nai thong jak la ha ne ta bo tung phla phai sa la ha ba top rong ma na la ha si te be na nai kho bad bo rong na kang order khaya kho ke ra ani top collection ro mane ma hall video ni je ang ro no phunu man ro sa jak pa ke ro comment khai chabai ma bo apana ane ro ke link ro ma ya kho ani ro ane channel monetize ya khang nei monetize na ro ke link ro ma bo mane product de khai ro ma uita video but ane channel monetize ya kho ba han ro ya product ro de khai ya kho link ro sa khai ya kho so yes sali bon ro ane video subscribe khai so wow next thing le mo wow ma thoban ha ni tra ekdom klai ma do as mo ma ekdom affordable man si kok sarmal ye ro ke ha na to sa ko ha mo bo pink color ke umpula ko ke le ma ke design ka ke wow mo ba ang size L din kamang nice man nila mo ke M ito si ko may hata si ko na yes so yes amo ke ne last so niraw na try on for rock high ko may tabo tungi ko no bahay ka daw bay ka na so guys niraw ko ba kana day kasi fast product mo kaya ha am hay sa so yes daw bahay ko sabay di kala perfect trouser isa na bahay is perfect ha ani aya kisa lock ha ke mara so na perfect gotana ro bolai be di ekdom
Kamu udah bangga itu sekah. Rau nung makanan kini rock, ini sudah pasur. Rau dan pokok. So yes, kamu udah bangga itu kan. Om hari kamu cepat nih, hari